सदर ट्रंप ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, अमरीकी अखबार के मुताबिक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका। ईरान नजरसानी शुदा अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान को दी जाने वाली माली रियायतों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ट्रंप को ईरान के मुंजमद असासों की बहाली से मुतल्लिक शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर ताख़ीर से जवाब देने पर ट्रंप नाराज़ हुए। नई और सख्त अमरीकी तजावीज़ का मकसद ईरान पर फौरी फैसला करने के लिए दबाव बढ़ाना है। ईरान ने यकीन दहानी कराई है वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। डील पर दस्तखत होते ही आबना हरमुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के साथ अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। हम जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सारे कार्ड्स हमारे पास हैं। तेहरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। ईरान की फौज, बहरिया और फिजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। तेहरान पर हमला किया तो इसने खलीजी ममालिक पर मिसाइल बरसाए। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब पर हमले किए। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों से हैरत हुई। ठोस नताइज के बगैर अमरीका से कोई डील नहीं होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दो टोक ऐलान, कहते हैं अमरीका के जुबानी वादों और दावों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ईरान सिर्फ अमली और ठोस नताइज को अहमियत देता है। ईरानी अवाम के हुकूक महफूज करने तक किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। दुश्मन मुल्की इत्तेहाद को कमजोर करके इंतशार फैलाना चाहता है। दुश्मन शिकस्त का बदला मुआशी दबाव और मीडिया मुहिम के जरिए लेना चाहता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा अमरीका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं। किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का तजर्बा कभी अच्छा नहीं रहा। अमरीका के MQ-1 ड्रोन को तबाह कर दिया। पासदारा ने इनकलाब का दावा, कहा ड्रोन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की। हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। किसी भी नई जारहियत का पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। ईरान का दुश्मनों को सख्त इंतबाह। ईरानी फौज के नायब कमांडर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी कहते हैं ईरान की फौज हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की सलाहियत रखती है। मुल्क के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई के संगीन नताइज बरामद होंगे। चौबीस घंटे में मजीद 28 बहरी जहाज आबना हरमुज़ अबूर कर गए। ईरानी बहरिया का कहना है जहाज़ों ने ईरान के साथ हम आहंगी के बाद आबना हरमुज़ अबूर की। आबना हरमुज़ पर ईरानी फोर्सेस का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है। बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत कवानीन के तहत मॉनिटर की जा रही है। अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, जहाज को खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। गैम्बिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को सल्फायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अब तक 5 तिजारती जहाज नाकारा कर चुकी। 116 जहाजों का रुख मोड़ा गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फरोग देने के इक़दामात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बहरी जहाज रानी की आज़ादी और सलामती को यकीनी बनाने का भी जायजा लिया। फ्रांस का आबना हरमुज़ को खोलने पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं आबना हरमुज़ खोलना अव्वलीन तरजीह है, किसी और की जंग की कीमत नहीं चुकाएंगे। आबना हरमुज़ में बगैर किसी फीस या भत्ते के जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाए। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुआहदे तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करे।
شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے اور تدفین کی تیاری۔ شہید سپریم لیڈر کے جنازے اور تدفین کے لیے خصوصی انتظامی ہیڈ کوارٹرز قائم۔ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ کی حتمی تاریخ کا اعلان جلد متوقع۔ آخری رسومات میں لاکھوں افراد کی شرکت کا امکان۔ اعلیٰ ایرانی حکام کا سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات پر غور۔ علی خامنائی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کے ابتدائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے تاریخی قلعے بوفورٹ پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی فورسز 26 برس بعد لبنان میں کئی کلومیٹر اندر تک گھس گئیں۔ نبطیہ شہر کے قریب بوفورٹ قلعے پر قبضے کے لیے کئی روز سے لڑائی جاری تھی۔ صہیونی فوج نے شہریوں کو مزید 7 علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ جنوبی قصبے اڈلون پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری۔ گھر کو نشانہ بنایا، 6 بچوں سمیت 9 شامی پناہ گزین شہید۔ لبنانی حکام کے مطابق شہداء کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 3412 ہو گئی۔ لبنان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ فرانس نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کے پاس لبنان میں کارروائیاں جاری رکھنے اور علاقوں پر قبضے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل میں 24 حملے کرنے کا دعویٰ۔ ہدف اسرائیلی فوجی دستے، گاڑیاں اور فوجی تنصیبات تھیں۔ جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران 1 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ہلاک فوجی کی سٹاف سارجنٹ مائیکل تیوکن کے نام سے شناخت ہو گئی۔ دھماکہ خیز ڈرون حملے میں مارا گیا۔ حزب اللہ کے راکٹوں اور ڈرون حملوں کے بعد اسرائیل کا سرحدی علاقوں میں سکول بند رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کے مطابق شمالی سرحدی علاقوں میں تمام سکول آج بند رہیں گے۔ میانمار میں ہونے والے دھماکے میں 55 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دھماکہ باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق مرنے والوں میں 25 خواتین بھی شامل ہیں۔ کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ واشنگٹن میں کیمیکل ٹینک پھٹنے سے ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ ریسکیو نے فیکٹری کے ملبے سے تمام 9 لاپتہ افراد کی لاشیں نکال لیں۔ کاغذ بنانے والی فیکٹری کا کیمیکل ٹینک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ فیکٹری میں سرچ آپریشن اور فضائی نگرانی کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ پی ایس جی کی چیمپئنز لیگ میں جیت پر فرانس بھر میں ہنگامے، پولیس اور شائقین میں شدید جھڑپیں۔ 7 پولیس اہلکار زخمی، 400 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ مظاہرین نے کچرے کے ڈھیروں کو آگ لگا دی، کئی موٹر سائیکلیں نظر آتش۔ فرانسیسی وزیر داخلہ کا کہنا ہے انتہائی مضبوط اور مؤثر سیکیورٹی نظام نافذ کیا گیا تھا۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث 280 سے زائد گرفتاریاں پیرس میں ہوئی۔ تشدد اور ہنگامہ آرائی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ گزشتہ سال بھی پی ایس جی کی کامیابی کے بعد مختلف علاقوں میں ہنگامے ہوئے تھے۔